بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بمتتبعي قناة قراويمات. إذا نحن مع النموذج الثاني من الفرد الثاني ثالثة إعدادي دولي. Exercice 1. Le plan est muni d'un repère orthonormé O et G, soit les points A, B, C de coordonnées connues. Déterminer les coordonnées de vecteur AB. باش نحدد إحداثيتي المتجهة AB, j'ai besoin des coordonnées de point A et de point B, tout simplement. Voilà, première question. Première question. Pour déterminer les coordonnées de AB, نحط الإحداثية ديال A B ونطبق القاعدة tout simplement. Tout simplement, نحط القاعدة هي الأولى. Les coordonnées de vecteur AB xb moins xa, l'ordonnée c'est yb moins ya. Je remplace et je calcule. xb هي الأولى هنا 5 ناقص 3. 5 moins 3 c'est 2. L'ordonnée c'est 4 moins 2. 4 moins 2 c'est 4 plus 2 c'est 6. Et voilà les coordonnées de mon vecteur AB. Ok? Deuxième question. Deuxième question. Déterminer les coordonnées de M, milieu de BC. باش نحدد هذا السؤال, j'ai besoin de coordonnées de B et de coordonnées de C et je calcule. Alors voilà les coordonnées de B et voilà les coordonnées de C. On a M milieu de segment BC. Donc la propriété pour calculer le milieu d'un segment, on a XB plus XC divisé par 2. La même chose, CYB plus YC divisé par 2. Attention, on a le plus, mais chez moi, ça nous rajoute le qawaïd أولا. XB, il y a 5 plus moins 2. 5 plus moins 2 divisé par 2. Et YC plus YB, il y a 4 plus 4 divisé par 2. 4 plus 4 divisé par 2. Je calcule maintenant. 5 plus moins 2, c'est 5 moins 2, c'est 3. 3 sur 2. 3 sur 2. 4 plus 4, c'est 8. 8 divisé par 2, c'est 4. Ok, 8 زائد 4 زائد 4 8 و 8 على 2 هي 4. Voilà les coordonnées de mon point M. Ok, on passe maintenant à la question numéro 3. Question numéro 3. Calculer la distance AB. نحسبوا المسافة AB. نكتب القاعدة ونحسب. Donc pour calculer la distance AB, on utilise cette propriété. Donc on écrit racine carrée xb moins xa le taux au carré plus YB moins YA le taux au carré. Une petite remarque, هاد XB moins XA راهم اللي حسبناهم في السؤال ديال المتجهة راهما هادو، و YB moins YK هو هذا، هما هاد 2 6 بلا ما نعاود داك الكالكول. انا في الفرق خصني نربح الوقت، سيتادير غادي ندير 2 au carré اللي لقينا في إحداثية ديال الفيكتور. اوكي، جو كالكول et je remplace 2 au carré c'est 2 fois 2 c'est 4. 6 au carré c'est 6 fois 6 c'est 36. Et égale à quoi? Égale à racine carrée 40. Ok? On passe à la question numéro 4. Question numéro 4. Déterminer les coordonnées de D, l'image de C par la translation qui transforme A en B. Ok? Donc, déterminer les coordonnées de D, l'image de C par la translation qui transforme A en B, c'est la translation, c'est l'Izaha. La translation qui transforme A en B, c'est-à-dire vecteur AB, égale à quoi? D est l'image de C, c'est-à-dire vecteur CD. إذا لاحظوا معايا مزيان هذا السؤال يقدر يتطرح بعدة طرق. يقدر يقول لي déterminer le coordonnées de D tel que tout simplement AB égale à CD. Ou déterminer les coordonnées de D telles que ABDC est un parallélogramme. إذا هنا غادي ندير فقط الخاصية ديال تساوي متجهتين. Égalité de deux vecteurs. J'ai besoin de vecteurs de coordonnées de vecteur AB. ها هي أنا محتاجين AB ومحتاجين CD. CD هي ماذا؟ هاد الدي اللي مجهولة غنسميها XD YD. Alors CD égale à XD moins XC راه moins 2. Moins 2 devient plus 2. Les coordonnées de CD, il y a YD moins XC, c'est-à-dire moins 4. Donc, on a AB égale à CD, c'est-à-dire les coordonnées de AB égale les coordonnées de CD. C'est-à-dire, un des deux équations, l'ordonnée, l'abscisse de AB égale à l'abscisse de CD, et l'ordonnée de AB égale à l'ordonnée de CD. Voilà, je trouve deux équations. Première équation, XD plus 2 égale à quoi? Égale à 2. Deuxième équation, الأرتوب يساوي الأرتوب. l'ordonnée égale à l'ordonnée. والمتجهتان متساويتان إذا كان عندهم نفس الأفصول ونفس الأرتوب. C'est-à-dire 2 égale à XD plus 2. هيا.
Et 6 égale à YD moins 4. Je déplace 2 à l'autre côté et devient XD égale à 2 moins 2, c'est 0. Je déplace moins 4 à l'autre côté devient plus 4. Alors YD égale à 6 plus 4, c'est 10. Alors les coordonnées de point D sont XD. Les coordonnées de point D هما XD, YD, c'est-à-dire 0, 10. اوكي كنستعملوا هذه الخاصيه ديال متجهتان متساويتان. الا كان عندنا متجهتان متساويتان كندير معادلتين، افصل ديال المتجهه الاولى كيساوي افصل المتجهه الثانيه، c'est-à-dire l'abscisse de premier vecteur égale à l'abscisse du deuxième vecteur، وارتب المتجهه الاولى يساوي ارتب المتجهه الثانيه، c'est-à-dire l'ordonnée de premier vecteur égale à l'ordonnée du deuxième vecteur. Donc voilà, on passe à l'exercice numéro 2. On considère la droite D d'équation réduite y égale à 3x moins 5. Première question, vérifie si le point A' appartenant à la droite D. Construire D dans un repère orthonormé. Déterminer l'équation de la droite M qui passe par le point A' et parallèle à D. Déterminer l'équation de la droite L qui passe par les deux points B et C de coordonnées connues. Et déterminer les coordonnées de R, l'intersection de la droite M avec l'axe des abscisses. Ok? On commence par la première question. Vérifier si le point A' appartenant ou bien appartient à la droite D. J'ai besoin de l'équation réduite de D et les coordonnées de A'. C'est-à-dire, ici, je remplace X par 3. كنعوض X ب3. Il a Y égale à 2, alors la conclusion A' appartenant à D. Il a Y différent de 2, alors la conclusion A' n'appartenant pas à D. Maintenant, on a l'équation de la droite D. Je remplace X par 3 et je calcule Y. C'est-à-dire YA égale à quoi? Égale à 3 fois 3 moins 5. Je commence à effectuer la multiplication. 3 fois 3 c'est 9. 9 moins 5 égale à 4. وشحال عطاونا هنا 2. Différent de ديال 2. Alors quoi? Alors A' n'appartient pas à la droite D. A' لا تنتمي إلى المستقيم D. Donc, question numéro 2. Construire D dans un repère orthonormé. Voilà. Pour construire D, خصنا نبحث على جوج النقط تنتمي إلى D. Ok, attention, après ما كتنتميش. إذا أشنو كندير؟ كندير واحد البوتي طابلو كما شفنا في الملخص ديال الدرس اللي ممكن ترجعوا للملخص الفيديو السابق ديال الدرس. دونك اشنو كندير؟ كنعطي الاكس من عندي وكنبحث على ايغريك، لان باش نرسم مستقيم خصنا دو بوين. Maintenant je reviens à l'équation réduite de D. Je remplace par exemple x par 1. نحسبو مزيان. 3 fois 1 c'est 3. 3 moins 5 moins 2. Voilà le premier point, 1 moins 2. Ok. وهذه اللي لقينا دابا، هذه اللي حسبنا دابا راه عطينا الاكس ايغال 3 par exemple. 3 fois 3 c'est 9. 9 moins 5 c'est 4. إذا النقطة الثانية هي 3 4. الوغ هاد النقطة غادي نسميهم مثلا الأولى غنسميها مثلا ار. نديرو شي نقطة ما كايناش في المعطيات، نديرو U et V. مثلا هاد النقطة U de coordonnées 1 moins 2 et V de coordonnées 3 4 appartenant à la droite D. إذا غنرسم واحد المعلم متعامد ممنظم، un repère orthonormé, et je représente les deux points U et V. Je relie avec les deux points et voilà mon droite D. Voilà le premier point, 1 moins 2. 1 selon l'axe des abscisses, moins 2 selon l'axe des ordonnées. Voilà mon point اللي سميناها U. ماشي ضروري نديرو دوك U V باش نفهمو فقط. V 3 4. Voilà 3 selon l'axe des abscisses. 4. Voilà mon point V. Je relie avec les deux points et voilà la droite D. نربط أو نصل بين النقطتين وهذاك هو المستقيم المطلوب تمثيله D. Voilà la droite D. Ok. On passe à la question suivante. Question numéro 3. Déterminer l'équation de la droite M qui passe par A' et parallèle à D. حنا بغينا نحددوا إحداثيتين المعادلة ديال المستقيم M. فوالا قلنا دائما إلا طلب مني ليكواسيون ريدويت دون دروات، لا دروات هي M، كنديرو Y إيكال AX plus B ولا A'X plus B' ولا MX plus B. Donc il faut déterminer la valeur de A et la valeur de B. عندنا واحد الملاحظة، واحد المعلومة مهمة، راه on a quoi? On a la droite M
est parallèle à la droite D. شنو كيعني هادو؟ كيعني les deux droites عندهم même directeur. Coefficient les droites ont le même coefficient. إذا بلا ما نبحث على هذاك لو كوفيسيون راه جو تروف A égale directement. راه لا دغوات دي تعطات في المعطيات لو كوفيسيون égale 3 3x يعني لو كوفيسيون égale 3 سيتادير حتى هذا راه لو كوفيسيون ديالو غادي نديرو égale 3. اوكي donc la droite M l'équation devient quoi? Devient y égale à 3x plus b. Il faut chercher la valeur de b. باش نحسب b خصني نتخلص من هاد x و y. باش نتخلص من هاد x و y خصاتنا نقطة تنتمي إلى المستقيم المطلوب. راه قالوا لنا déterminer l'équation de la droite M qui passe. راه عطاونا A' appartenant à M. A' appartenant à la droite M. C'est-à-dire je remplace x par 3 et y par 2. Je trouve une équation. C'est-à-dire غيولي هنايا عندنا 2 3 fois x يعني 3 fois 3 plus b. Je commence à effectuer la multiplication. 3 fois 3 c'est 9. وإلا حولت هذيك 9 للطرف تاعها تعطيني 2 moins 9 égale à b. Je complète ici. Alors la valeur de b, 2 moins 9 c'est moins 7. D'où l'équation réduite de la droite M s'écrit sous la forme quoi? M y égale à ax. راه قلنا عندنا M parallèle à d, même coefficient, c'est-à-dire 3. 3x, b égale à moins 7, c'est-à-dire moins 7. Voilà l'équation de la droite M qui passe par le point A' et parallèle à la droite D. Ok? On passe à la question numéro 4. La question numéro 4. Déterminer maintenant l'équation de la droite L qui passe par les deux points B et C. بغينا إحداثية المعادلة المختصرة ديال L تتمر من B les coordonnées de B معروفين et C. دونك هنا كاينه غولاسيون معروفه غادي نقادوها. غادي نجاوبوا على هذا السؤال الآن. Donc on sait que quoi? On sait que toujours l'équation d'une droite s'écrit sous la forme L et deux points y égale mx plus p par exemple. نبدل المعطيات نقدر ندير هنا A B M ولا P ندير اللي بغيت. Donc maintenant on a la droite L passe par B et C. C'est-à-dire calcul de coefficient M. Donc هنا كاين عندنا علاقة كيدوز من B و C غنديرو YB moins YC sur XB moins XC. Ok? Donc je calcule tout simplement YB c'est 4 moins 2. 4 moins 2. XB moins XC c'est 5 moins 2. 5 moins 2 devient quoi? 4 moins 2 c'est 2. Ok? 5 moins 2 c'est 5 plus 2 c'est 7. Alors M égale à 2 sur 7. Maintenant, je remplace. Alors, y quand mx plus b, je remplace m par 2 sur 7, égale 2 sur 7x plus p. Maintenant, il faut chercher la valeur de p. Pour chercher la valeur de p, il faut remplacer x et y par les coordonnées d'un point appartenant à L. On a deux points. On a le mustaqim المار من b et c. نختار إما b أو la c. نختار مثلا b. On a quoi? B de coordonnées 5, 4 appartenant à la droite L. Je remplace maintenant y par 4, c'est-à-dire 4 égale à 2 sur 7 fois, et x par 5 fois 5 plus p. Donc on a une équation, 5 fois 2, 10, je remplace 10, c'est-à-dire 4 moins 10 sur 7 égale à p. Maintenant, je calcule, 7 fois 4 c'est 28 sur 7 moins 10 sur 7. Et 28 sur moins 10, c'est 18 sur 7. Et voilà la valeur de P. Maintenant, l'équation réduite de la droite L s'écrit sous la forme y égale à quoi? Mx plus P, on a trouvé la valeur de M, c'est 2 sur 7, 2 sur 7x. Et la valeur de P, c'est 18 sur 7. Voilà l'équation réduite de la droite L qui passe par les deux points B et C. Dernière question dans cet exercice. Déterminer les coordonnées du point R, l'intersection تقاطع de la droite M avec l'axe des abscisses. يعني بغينا إحداثية النقطة M تقاطع ديال المستقيم M مع محور الأفاصيل. إذا غادي نحتاجو فقط l'équation réduite de la droite M. Voilà. Donc l'intersection de M par OX. رسموا لنا هذوك لو point R. OK. Donc نديرو واحد البيتيت شيما غير هنايا صغيور. Donc un petit schéma. Par exemple, on dit la droite
التقاطع ديالو مع محور الافاصيل كنلقى واحد النقطه متطابقه مع محور الافاصيل. هاد النقطه باش كتميز؟ هاد النقطه كتميز بسون اوردوني ايكال زيرو. يعني الا طلب مني تقاطع بواحد المستقيم مع محور الافاصيل كنعوض ايكغيك بزيرو تو سامبلومون. اذا هذيك النقطه اغ علاش كنبحث غيكون عندها هنايا اكس اغ غنبحث عليه وانا متاكد 100% بان هذا égal à 0. Ok. Maintenant, je remplace y par 0 et je cherche la valeur de x tout simplement. Ok. Je remplace y par 0 et je cherche la valeur de x. Alors, je déplace 7 à l'autre côté. 3x égale à 7. Alors, la valeur de x, la valeur de x, c'est 7 sur 3. Alors, le point R, علاش كنبحث l'intersection de la droite avec l'axe des abscisses. أنا متأكد 100% أن الرتب ديالها غيكون 0 والأفصول غيكون 7 sur 3. اوكي. هذه من جهه. هنا غير سؤال اضافي، الا طلب مني التقاطع ديال هذا المستقيم مع محور الاراتيب راه كناخذ هنايا كنعطي الاكس 0. اوكي. هذا لانترسيكسيون افيك لاكس دوز اكس لاكس دي زابسيس. ماتنون هذا سؤال اضافي، لانترسيكسيون افيك لاكس دي او ايغريك كنعطي الاكس ايكال 0. جو كالكول هذه ساهله. 3 فوا 0 0 سيتادير غادي يكون هي 0 و 3 فوا 0 0 موان 7. هذه هي لانترسيكسيون افيك لي دوز اكس لاكس دي زابسيس اي لاكس دي زوردوني. اذا الا طلب مني تقاطع شي مستقيم مع محور الافاصيل لاكس دي زابسيس جو رومبلاس ايغريك بار 0 اي جو شيرش لا فالور دو اكس. الا طلب مني التقاطع ديال المستقيم مع محور الاراتيب جو رومبلاس اكس بار 0 اي جو شيرش لا فالور دو ايغريك. Voilà, l'exercice numéro 2 est terminé. On passe maintenant à l'exercice suivant. Voilà, exercice numéro 3. Résoudre le système. Le système 3x moins y égale à 1, moins x plus 3y égale à 5. Pour résoudre un système, on a trois méthodes. Première méthode, c'est la méthode de substitution. طريقة التعويض. Deuxième méthode, c'est la méthode de combinaison linéaire. نديرو مثلا الطريقة الأولى. نديرو maintenant الطريقة الأولى, c'est-à-dire la méthode de substitution. La méthode de substitution consiste à calculer soit x en fonction de y ou bien y en fonction de x. كنركز على هاد المعاملات. On a 3 moins 1 moins 1 3. إذا ممكن نبحث على y بدلالة x أو x بدلالة y على حقاش هادو هما الساهلين. نحول ناقص y للطرف الثاني باش نغيروا الإشارة باش تجينا سهلة. ألوغ 3 زي y نحول هنا moins 1 إيكالا y. إذا لقيت y هو هذا. يعني جو رومبلاس y par cette expression moins x plus 3 fois y. هاد y نبدلو بهذا 3x moins 1 égale à 5. Voilà. Donc, première équation ne bouge pas. كتبقى y هي 3x moins 1. Deuxième équation فيها غير les x. غادي نديرو moins x 3 fois 3 plus 9 9x 3 fois moins 1 moins 3 égale à 5. Alors quoi? Alors l'équation الثانية تبعت 9x moins x c'est 8x 8x égale 5 ناقص تنحولها للطرف الثاني بلس 3 وهذه نبوج با مازال ما لقيت اكس حتى نلقى اكس ونعوضو باش نلقى ايغريك. اوكي داكشي اش كتسمى لا ميثود دو سبستيتيسيون طريقه التعويض. الوغ كوا جو كومبليت ايسي. الوغ 8x égale à 8 8x égale à 8 et y égale à 3x moins 1. هاد l'équation الاولى نبوج با ما تحركاش. Alors x égale à quoi? 8 sur 8 égale à 1. Maintenant, لقينا la valeur de x égale à 1. دابا هادي غادي تحرك واحد شويه. C'est-à-dire x, je remplace x par 1. 3 fois 1 moins 1. 3 fois 1 c'est 3. 3 moins 1 c'est 2. Alors la solution اللي لقينا هو ماذا؟ Alors le couple لقينا la valeur de x égale à 1 et la valeur de y égale à 2. Solution du système. Ok. On passe à la deuxième question. Déduire les solutions du système suivant. يعني غادي نستخرجوا déduire يعني غير غنستنتج غنخرجها من هنا. يعني غنشوفوا شنو هي العلاقه اللي كتربط ما بين سو سيستيم لا. الا لاحظت مزيان كاينه سو 3 moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 3 3 même coefficient 1 5 1 5. في كاين الفرق؟ كاين الفرق هنا y وهنا y كاري. اذا هذا y كاري اللي برزتني غنوضعوا غنبدل الفاريابل. هذاك y واستثناء غنسميه z مثلا. alors on pose هذا y كاري اللي برزتنا on pose y carré égale à z.
لو سيستيم دوفيان هذاك النظمه غادي تغير، غادي تولي 3 اكس راه ما بدلتوش، ولكن ايكغيك كاري سميتو زد، زد ايكال 1 و موان اكس بلس 3 راه زد ايكال 1. اذا رجعنا دابا للنظمه السابقه، رجعنا بروميير سيستيم بلاصه ايكغيك دابا زد، يعني لا سوليسيون ديال هذه نفس الحل. الوغ لي سوليسيون هما دوك الحل اللي لقينا سابقا 1 2 سيتادير اكس ايكال 1 اي زد ايكال كوا ايكال 2، ولكن راه حنا وضعنا زد هو ايكغيك كاري، يعني كيبقى هنايا اكس ما تبدلش اوكي ايكال 1، ولكن راه زد هو ايكغيك كاري، ايكغيك كاري ايكال كوا ايكال 2. يعني الا كانت ايكغيك كاري ايكال 2 راه كرشنا في الدوره الاولى راه ايكغيك ايكال غاس في المعادلات غاسين دو دو و ايكغيك ايكال موان غاسين دو دو. يعني لي سوليسيون غيكون اكس مع واحد في هاد الجوج بحال كندير ناصر، يقدر يكون اكس واحد و ايكغيك اما جذر جوج ولا ناقص جذر جوج. دونك لي سوليسيون اكس ما غيتبدل، ولكن يقدر يكون هذا هكذا والثاني غادي يكون هكذا. اذا هادو هما لي كوبل، هادو هما لي سوليسيون. الوغ لي كوبل سون سوليسيون، دابا عندنا زوجين حلين اوكي سون سوليسيون دو سيستيم بريسيدون. On passe maintenant à un petit problème. إذا عندنا واحد مسألة صغيرة نخدمو بها الإكزامان ديالنا. Donc le petit problème هو كالتالي: une boîte contient 7 pièces. l'une de type 1 درهم، عندنا واحد العلبة فيها 7 ديال البياسات، 7 القطع نقدية. l'autre de type 2 درهم. Sachant que le montant dans la boîte est 10 dirhams, عندنا 10 درهم في la boîte. détermine le nombre de pièces de chaque type، يعني عدد القطع النقديه من كل نوع. نفترضوا مثلا كنلوح في واحد الحصاله كنجمع الفلوس، مره كنلوح درهم، مره 2 دراهم، مره 2 درهم، مره 2 درهم، كيعطيني الاب ديالي كل مره درهم او 2 دراهم. الحصاله لقيت فيها 10 دراهم اوكي. اذا بغينا وفيها 7 البياسات، بغينا نعرفوا شحال من بياسه من درهم وشحال من بياسه من دراهم. فوالا هذا هو النظمه اوكي. دونك هنا لاحظت معايا كاين دو انكوني، جوج المجاهيل، سيتادير اكس اي ايكغيك. اذا غادي نسمي سوا اكس لو نومبر دو بياس دان درهم اي ايكغيك لو نومبر دو بياس دو 2 درهم، ليكون اكس عدد القطع النقديه من فئه درهم، وليكن ايكغيك عدد القطع النقديه من فئه 2 دراهم. المجموع ديالهم 7، سيتادير اكس بلس ايكغيك ايكال 7، والفلوس اللي خرجوا لنا 10، سيتادير 1 اكس بلس 2 ايكغيك ايكال 10 اوكي. اذا غنكتبوا هذا الشيء اولا. دونك راه قلنا دابا سوا اكس لو نومبر دو بياس دو تيب 1 درهم، ليكون اكس عدد القطع النقديه من فئه درهم واحد، سوا ايكغيك لو نومبر دو بياس دو تيب 2 درهم. اذا لقينا بان المجموع 7 البياسات، سيتادير بروميير ايكواسيون اكس بلس ايكغيك ايكال 7. نشوفوا دابا الا كان عدد الفئه من 1 درهم اكس، راه كنديروا اكس ضرب 1 يعني 1 اكس زائد الفئه ديال 2 دراهم راه كنديروا 2 زيكغيك ايكال شحال ديال الفلوس خرجوا 10. فوالا لو سيستيم. Maintenant il faut résoudre ce système. نحلو دابا هاد النظمه باش نلقاو عدد القطع النقديه من كل فئه. كنلاحظوا هنايا 1 هنا 1 نضرب هذه في موان 1، نديرو دوزيام ميثود ماتون، ميثود دو كومبينيزون لينيير. جو ملتيبلي بروميير ايكواسيون باغ موان 1 ونخلي هذه ما غنبدلهاش، غادي تعطينا ضربت هذيك غنضرب هذه كلها في موان 1، سيتادير موان اكس موان ايكغيك ايكال موان 7، وغادي غنخليها 1 اكس بلس 2 ايكغيك ايكال 10. Je fais maintenant gauche plus gauche égale à droite sur droite. Alors je multiplie. لقينا دابا نضربوا هذه كلها في ناقص 1 وغادي نجمعوا gauche plus gauche égale à droite plus droite. OK. Je trouve comme ça 10 moins, attention on est à 3, pardon. Maintenant le nombre de pièces ديال y لقينا 3. غادي نعاود نكتب النظمه باش نحسب اكس خصني نتخلص من ايكغيك. عندي هنايا 1 عنديه 2 هنا خص تكون موان 2 هنا بلس 2 غنضرب هذه في موان 2 باش تكون هنا موان 2. الا ضربت هذه كلها في موان 2 غنطيح في هذه موان 2 اكس موان 2 ايكغيك ايكال موان 14. هذه غتبقى كما هي. غندير غوش بلس غوش ايكال دروات بلس دروات يعني موان 2 اكس موان 2 ايكغيك بلس اكس بلس 2 ايكغيك ايكال موان 14 بلس 10. كنلاحظوا موان 2 ايكغيك بلس ايكغيك عددان متقابلان مجموعهم يساوي صفر. كتبقى موان 2 بلس 1 سي موان اكس ايكال موان 4. الوغ اكس ايكال 4. Alors le nombre de pièces لقيت x يساوي 4 و y كتساوي 3. كنرجعوا للمعطيات راه x سميناه هو لو نومبر دو بياس دان درهم
و y دو درهم، سيتادير 1 درهم ايكالا ديك 3 اللي لقينا، باردون هنا 3 4 اللي لقينا، نعم 4، وهنا لقينا x ايكالا 4 و y ايكالا 3. اوكي نشوفوا دابا راه 4 زائد 3 7 القطع. نشوفوا الفلوس اللي غيخرجوا لنا 2 دراهم 3 البياسات، 2 3 6 و6 و1 درهم 4 البياسات، و6 زائد 4 كتعطينا 10 دراهم. اوكي دونك فوالا انهينا تصحيح الفرض الثاني. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه ليصلك الجديد. ايضا لا تنسى على الضغط على زر الجرس. نتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم على المشاهده، والى فيديو لاحق بحول الله.